Assalamu alaikum, good morning, dear students. उम्मीद है सारे से ठीक पट वार वते तो सोन अजुक सवाल छ यिथ कहीं सवाल नंबर 5 प्रथ लफ्जुक अंतिम अक्षर सटित बनायो नए लफ्ज तो शुभ बच्चों क्या इतना हर कोई लफ्जस लबन दबन नबन सबन गबन यबन तबन नून अंदो दिवान तो हर कोई लफ्ज ٲخرس پٮ۪ٹھ नून یِوان یہِ नून چھُ اَسہِ ژَٹُن تہٕ پَتہٕ یہِ اَتہِ أچھر بَچَن تِمو سۭتۍ چھُ اَسہِ لفظ بَناوُن ٹھیٖک چھا گوٚبُر تہٕ یِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ ییٚتنَس مِثال ہٲوِتھ لبن لام بیٚیہِ نوٗن اَتھ ژوٚٹ اَسہِ نوٗن یہِ بَنیو لام تہٕ بیٚیہِ گوٚو لب دبن یِتھَے کٔنۍ گوٚو دول تہٕ بیٚیہِ دب نبن اَتہِ بَچو نوٗن ژَٹو اَتہِ بَچو نب نوٗن بیٚیہِ سبن یَتھ تہِ ژَٹو نوٗن اَتہِ بَچو سب سیٖن تہٕ بیٚیہِ گبن اَتھ ژَٹو نوٗن یہِ بَنیو گب گوف تہٕ بیٚیہِ یبن ٹھیٖک چھا اَتھ ژَٹو نوٗن تہٕ یہِ بَنیو یب یہِ تہٕ بیٚیہِ تبن اَتھ ژَٹو نوٗن تہٕ یہِ بَنیو تب تہٕ یہِ تہٕ بیٚیہِ پٔرِو لبن لب دبن دب سبن نبن نب سبن سب گبن گب یبن یب تبن تب ٹاٹا بچو تُہۍ کٔرِو اَتھ خوٲنی تہِ تہٕ بیٚیہِ کٔرِو نوٹ ڈاوُن کاپی بیٚیہِ کٔرِو یِم پرٛٮ۪کٹِس تو اوکے جی اللہ حافظ تھینک یوٗ آل فار واچِنگ دِس ویٖڈیو ہیو اے نایس ڈے